घातला काल सगळा कोणे सर तुमची आतिशी येयल्या सर दिल्लीच्यान गोव्यान विजीट 2 दीस विजीट कितें प्रोग्राम कितें कशें कितें आसतलो मिटींग ऑर्गनायझेशन बिल्डिंग जिल्हा परिषद इलेक्शन जाता आनी ऑल दीस थिंग्स वी आर ट्रायंग टू कम अप टुगेदर कितकोन मुखार वाट हे करपाची कित्याक आमगे जो अध्यक्ष आनी सगळ्यांक मेळून एक वाट एश करता हाऊ डू वी डू एंड वॉट डू वी डू गोवा इज कन्सर्न लोकल लिडरशिपाक पंकज गुप्ता वॉज अनवेल पंकज गुप्ता बरना जालो आनी मागीर ही हॅड टू गो बॅक तेन्ना मागीर आतिशी मॅडम आयली शी इज ट्रायंग टू टेक डिसिजन्स ऑफ हाऊ वी हॅव टू गो हेड प्लॅन द स्ट्रॅटेजी ग्राउंड वर्क कितून करपाचें ऑर्गनायझेशन काल आनी तुमी जो म्युटेशन क्लार्क आसता तो ऑन टायम आसता टायम लायला तो एक इश्यू तुमी रेज केला कितें आसा म्हजे भाशेन हांवें सकाळ भितर स्वता सांगलें न्हू गांवां म्युटेशन करता तो 15,000 घेताय ते आनी हें करता जाल्यार सिटीन बी करता तो 20,000 घेताय प्लस इतुली डिले आसता सो म्युटेशनाचे पयशे आहाय म्युटेशन करपाक पयशे आहाय म्युटेशन म्हणटा ते फ्री जायना आनी रोखडें जायना तत्काल म्हणटी फकत सानात बी जाय तत्काल जाय जाल्यार तूं फकत ते 17 आनी 39 ह्याचे जरी तरी कितें जाय तांकां मेळटा आनी वयल्यान नोटीस मान दवरलो इतली डिले आसता वयल्यो म्हणजे एम्प्रेगा जालें ना हे सामकें एम्प्रेगा जालें सो ताका लागून ते आतां तें करेक्शन करपा लायलां आय एम शुअर दे वील डू इट कित्याक तांकां काल सगळ्यांक हें जालां आनी आज आज TCP गे आनी हेल्थाचे जे डिमांड्स आहाय सगळे गोंयभर हेल्था कंडिशन कशें आसा तें तुमकां जायना वी आर ओन्ली डिपेंडंट ऑन GMC भायर तूं जर तर खंय गेलो जाल्यार द परिस्थिती इज व्हेरी बॅड सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर आमी उलयन थकले आजू उलयतले एंड वी वॉन्ट टू टेल हिम इफ ही वॉन्ट्स टू टॉक ही हॅज टू टॉक ना जाल्यार जात न्ही आनी ताज्यान बरें कितें बिकॉज येवन तूं जरी तरी बजट टू बजट जरी तरी कांयच एश्युरन्स दिवपाक सोदना आनी कांयच करूंक सोदना जाल्यार मायट वेल वी डोंट हॅव दीस डिस्कशन्स लायक दीस वाय डू वी हॅव कित्याक गेल्या त्या वर्साकूय सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान वचोन आयल्लो गेल्या त्या वर्साकूय लिफ्टी इश्यू आशिल्लो गेल्या त्या वर्साकूय तेंगे इक्विपमेंट्सचा इश्यू आशिल्ले ते सॉल्व जाले नाय गेल्या त्या वर्साकूय स्टाफा इश्यू आसले ते सॉल्व जाले नाय प्रत्येक तूं जरी तरी सब हेल्थ सेंटरान गेलो जाल्यार प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरान देर इज शॉर्टेज ऑफ स्टाफ MTS शॉर्ट आसता दोतोर शॉर्ट आसता समवे ऑर दी अदर देर इज शॉर्टेज इन एवरी सब हेल्थ सेंटर सो वेन आर वी गोइंग टू डू एक आटीन अनएम्प्लॉयमेंट वाडवता एक आटीन तुमकां वेकन्सी जाय तुम बोर नाय सो परिस्थिती अशी दिसता की हेमकां आनी डबल इंजीन म्हणून फायदो ना तांकां इंजिनू ना म्हाका रोया बोटा हातीन हें कोताय तेश करून ताणटाय दिसताय तेंची आतां अतिशी गोंयान येयल्या तातूंत फुडें ZP इलेक्शन आसतलें सो ताजे कितें वाटेन तयारी बीन आसतली तयारी आसतली न्हू रे बिल्डींग अप द टीम गेटींग थिंग्स ऑर्गनायज लोकांक खबर आहा आज आमी कितें काम करता तें हे सगळें डिस्कस जातलें बट इम्पॉर्टंट आज गोंयकाराक कितें इम्पॉर्टंट मुद्दो वेन्झी आनी क्रूज उड मारून गेला वो गेलो ना वेन्झी आनी क्रूज उड मारून गेलो ना दॅट इज द मेन मुद्दो आनी हेज्या मुखार आम आदमी पार्टी जे जॉइन जाताय जे कॅन्डिडेट दिताय ते उड मारून वचपाना सर पोस्टर स्टॅम्प ऑफ सेंट जोसेफ ताजेर उलयले तुमी कितें एश्युरन्स मेळला CM has said it is noted and he note move kela we will try to follow up we will try to have a discussion so that it has to be moved to the center bari gazal na everybody it's a nice thing it's something that will stay for a lifetime आणि St. Joseph was Padri Joseph was म्हणपा येता but St. Joseph was बाणालेचो मुगे ऑफिसा कडेन तेंकोन आणि it would be something of really honor if I will follow up this and able to get it done म्हणजे बाबा वेर्नेन येता न्हू